Mungu ninaomba Yesu akizaliwa mara ya pili, nayo dunia izaliwe tena, tuache ukumbavu ile tulio nayo ya umwagikaji wa damu. Tuache ukumbavu ile tulio nayo ya umwagikaji wa damu hapa duniani. Mungu ninaomba Yesu akizaliwa mara ya pili, nayo dunia izaliwe tena. Mungu ninaomba siku ya leo Yesu akizaliwa kama kumbusho, nayo dunia izaliwe tena, ili tuache umwagikaji wa damu, kwa maana Mungu naye alisema hakuna mwanadamu akona ruhusa ya kuiamulia roho nyingine. Nikisoma maandiko pale kwa Mhubiri, Mungu aliniambia hakuna mwenye roho akona ruhusa ya kuamulia roho nyingine. Haya dunia ikiza, Yesu akizaliwa, nayo dunia izaliwe tena, tuache umwagikaji wa damu. Kilio ni mingi kweli hapa duniani, kilio ni kingi kweli hapa duniani. Kuna watu wanalia walipoteza watoto, kuna watu wanalia walipoteza watoto, wengine wamekonjeka sababu ya kilio, wengine wamekufa sababu ya stresi. Naomba tuache hiyo mauaji, Roho wake Mungu kweli unalia, Roho wake Mungu kweli unalia, kama vile alilia kwa sababu ya damu yake Abeli, sasa analia kwa damu zile kweli zinamwagika bila hatia. Mungu analia.